Yan. Patamain nyo na rin ha. Huwag kayong mag-i-step in dyan. Okay, dribble. Okay. Take time. No pressure. Inhale. Exhale. Okay. Relax. Oh, kapos. Diretso na eh. Pero kapos eh. Ikaw ayo. Oh, patuloy niyo si Nano. Dito ba yan? Oh, dyan. Oh, panis, basic lang. Bek! Sabi ng pag may tumira, Bek eh. Oh, 2 beses talaga lagi. Yun oh. Putang ina, marunong ka lang pala no eh. Oh, malakas.